नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु रिंकी मैं मिकी। वेलकम टू आवर चैनल MR Eating Show। खाओ पियो हैश करो मित्रों, हैश करो हैश करो हैश करो मित्रों, एक जिंदगी है सब कैश करो मित्रों। आज ये चैलेंज रे अछि जने सब्सक्राइबर को डिमांड रे ताको नाटा इथे मेंशन कर दबो 6 प्लेट चाट चैलेंज। फ्रेंड्स चाट में 3 प्लेट चाट रहीछु, चाट चैलेंज करिवो माने बहुत हेवी अछि। चाट रे सब जिंस मटर आलू सब हेवी जिंस 3 प्लेट पुनी अछि। देखियो हमें चैलेंज कंप्लीट कर परछु कि नाही। आउ एटा थिला सब्सक्राइबर को डिमांड रे आपण मन भी चाहिले कमेंट करि परिबे, आउ आपण मन को फूड भी आसीबो, चैलेंज भी हबो। यस तो चलो क्लोज करू देखिए सिबा चाटटा केमती प्रिपेयर हेछि, तापरे चैलेंज करिबा। चलंतु आपण मन देखिले ना, एबे चलंतु 3 2 1 बेसिरा कंप्लीट। हेलो तो फ्रेंड्स जेते कष्ट कर जीती चलंतु पनिशमेंट आनिया आउ दबा। मुझे पनिशमेंट नहीं पड़े आसी सबु थर भलिया एथर भी गोटे नंगा पनिशमेंट अछि देखंतु। एइटा खाली भाबुतेबे कि त सेटा एइटा फ्री बाय वन गेट वन ऑफर। चला दीटा जाको खाइबा पड़िबो। ग्रीन ग्रीन रागो को पिता ता कॉम्बिनेशन ता केमतिया सेगुडा देखिया पई मु आनिछि। एथु गोटे बाइट
ସେଥିରୁ ଏମିତି ଖାଇବି। ପାଟିରେ ପାଟିରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଓ ଉଁ, ଢୋକ 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 ଢୋକ। ଓ ପନିସମେଣ୍ଟ ପୁରା ହାର୍ଡ। ଚୋବେଇକି ଢୋକିବାର ଥିଲା। ଚୋବେଇ ଦେଲି ଏଇଟା ବଡ କଥା। ଏମିତିଆ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ and ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇଆ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଡିଶ ର କୋଉ କୋଉ ଫେମସ ଫୁଡ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଣିବା, କରିବା, ଖାଇବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦବା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦବା, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବା ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ତ ଦେଖାବା ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସହିତ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ, ନୂଆ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ସହିତ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।